পোনপ্ৰথমে কোকৰাঝাৰ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন যাচিছোঁ। মূলতঃ 5টা মেইন বিষয়ক লৈ পেলাই আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় বডোফা হাউচৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগলৈ, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগলৈ আৰু চৰকাৰলৈ আমি কিছু আহ্বান, আমাৰ কিছু দাবী, আমাৰ কিছু ৰিচেণ্টমেণ্ট আমি আজি ইয়াত এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আটাইবিলাক যিবিলাক 7 দফীয়া যিবিলাক ইছ্যু আছে, সেই ইছ্যু আমাৰ বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আৰু এমপ্লয়মেণ্ট যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পলিচি অসমৰ যি চলি আছে, ইয়াৰ ওপৰত মানে হ'ব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত আৰু অসমৰ যোনটো বৰ্তমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পলিচি, ইয়াত যিহেতু সামঞ্জস্য হোৱা নাই বা বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বড়ো মাধ্যমৰ আৰু বড়ো কেণ্ডিডেটবিলাক ডিপ্ৰাইভ হ'ব লগা হৈছে, বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ যি কনচাৰ্ণ আছে, সেই কনচাৰ্ণটো আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। মেইন কথাটো হ'ল যে যোৱা 7/9/2021 PGT টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে এটা বিজ্ঞাপন জাৰি কৰা হৈছিল। তাত 2272 পোষ্ট PGT টেটৰ কাৰণে তাত বিজ্ঞাপন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই 2272 পোষ্ট বড়ো মাধ্যমৰ বা বড়ো কেণ্ডিডেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে মানে তাত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে তাত বড়ো অপশ্যনটো নাছিল। আৰু সেই মেটাৰটো লৈ আমি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ দাবী আমি ৰাখিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত একেলগে পাতি পেলাই আলোচনা কৰি পেলাই 400টা পোষ্ট বড়ো মাধ্যমৰ কাৰণে ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হ'ব আৰু 40টা হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেড কৰি পেলাই বড়ো মাধ্যমত এইটো কৰা হ'ব। আৰু তাৰ যোগেদি বড়ো মিডিয়ামৰ বা বড়ো কেণ্ডিডেটবিলাক এই সুবিধাটো পাব পাৰিব, সেই কথাটো আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱা নাই। 2 নম্বৰ বিষয়টো হ'ল যে 18 ডিচেম্বৰ 2019 তাহানি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সময়ত এটা ইয়াত সিদ্ধান্ত আনিছে যে যোনটো মানে 4 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, অসমত মানে 4 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা তাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই 4 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাত যিহেতু মানে নেশ্যনেল পলিচি যোনটো লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, এইটো 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা চলি আছে। আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা চলি আছে, ক'ৰবাত 2 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা চলি আছে, য'ত তামিলনাডু বা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত। অসমত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লেংগুৱেজ বাৰ্ডেন আমি দিব বিচৰা নাই। আৰু বৰ্তমান যি মাডাৰ টাং ইংৰাজী আৰু হিন্দী ৰাষ্ট্ৰভাষা 3টা মাধ্যমত চলি আছে। বড়ো মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালী বড়ো পঢ়িব, হিন্দী পঢ়িব, ইংৰাজী পঢ়িব। অসমীয়া মাধ্যমত অসমীয়া পঢ়িব, হিন্দী পঢ়িব, ইংৰাজী পঢ়িব। সেই যি ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো বাহাল থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আমি 4 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা জাপি পেলাই বৰ্তমান ডিজিটেল যুগ, স্কিলৰ যুগ, গুণগত শিক্ষা ল'ব লাগে, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আগবাঢ়ি যাব লাগে। তেনে এটা পৰিৱেশত আমি আৰু মানে লেংগুৱেজ বাৰ্ডেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়াটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা বাহাল ৰাখক আৰু ইয়াৰ যোগেদি অসমৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো কণ্টিনিউ হ'ব লাগে। নিপুণ ভাৰত এটা নতুন এটা মিছন লৈ পেলাই সমগ্ৰ দেশত চলোৱা হৈছে। আৰু অসমৰ সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা 7/10/2021 এটা বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে। সেই নিপুণ ভাৰতটো হ'ল যে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি আৰু নিউমাৰেচি, যি নেকি ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমাৰেচি মানে নেশ্যনেল এটা ইনিচিয়েটিভ হয়। ইয়াত এটা মানে ঠিক কৰা হৈছে যে অকল মানে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন এছামিছ আৰু ইংলিছ, বোথ ৰিটেন আৰু ভাৰ্বেল, লিখা আৰু ভাৰ্বেল অৰেলত প্ৰফিচিয়েঞ্চি এছামিছ আৰু ইংলিছটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। আৰু এই পোষ্টবিলাক কনচালটেণ্ট
ষ্টেট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ডাটা এনালিষ্ট ষ্টেট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু য'ত নেকি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বড়ো মাধ্যম বা বড়ো কেণ্ডিডেটবিলাক ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই কথাটো আমি কনচাৰ্ণ মানে অথৰিটিক আমি জনাইছোঁ তো ইয়াত কোনো আমি ৰিজাল্ট পোৱা নাই যিহেতু বড়ো ভাষা 8th শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা হৈছে তো তেনেকেটা ক্ষেত্ৰত বড়ো মাধ্যমৰ বা বড়ো কেণ্ডিডেট বঞ্চিত হোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আৰু এইটো এটা নেগলিজেন্স বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ ডাইৰেক্টৰ মিছন ডাইৰেক্টৰক আমি আহ্বান জনাই বিচাৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্টত 2391 কনষ্টেবল মানে UB আৰু 4271 কনষ্টেবল AB আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ সেই দুটা মানে যি কেটেগৰীৰ প্ৰায় 6000ৰো অধিক যি পোষ্ট আছে তাত চেয়াৰমেন আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড বা বৰ্তমানৰ যি DGP অফিচ তাৰ পৰা এটা সাৰ্কুলেশ্যন ওলাইছে অকল 4টা BTRত কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং ওদালগুৰিতহে বড়ো ভাষাত মানে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব আৰু এই বিষয়টো লৈ আমি DGP ডাঙৰীয়াক আমি চিঠি অৰ্পণ কৰিছোঁ যে আমি বিচাৰোঁ অসমত সমগ্ৰ জিলাত য'ত নেকি বড়ো কেণ্ডিডেট আছে যোনে নেকি বড়ো মানে লিখি পেলাই তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দিব তাত মানে কোনো কাৰণত যাতে বঞ্চিত হ'ব নালাগে সমগ্ৰ অসমত য'ত নেকি বড়ো কেণ্ডিডেট আছে তাতে বড়ো ভাষাত লিখাৰ কাৰণে সুবিধা পাব লাগে যেহেতু UPSC ৰেলৱে বা আন পৰীক্ষাবিলাকত বড়োত মানে লিখাৰ সুবিধাটো অলৰেডি দিছে তো ইয়াৰ কাৰণে অসম পুলিচৰ এই ইণ্টাৰভিউত বঞ্চিত হোৱাটো আমি কেতিয়াও মানে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষা 2009 চনৰ পৰা তাত অসমীয়াক কম্পালসৰি ভাষা হিচাপে তাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে 12 বছৰে আজি 2021 লৈকে বড়ো মাধ্যম বা বড়ো মানে কেণ্ডিডেটবিলাকে এছপাইৰেণ্ট যিবিলাক নেকি চিফ জাষ্টিছ হ'ব জাজ হ'ব সেই এছপাইৰেণ্টবিলাকে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে আৰু যাৰ দ্বাৰা আমাৰ মানে এছপাইৰেণ্ট কেণ্ডিডেটবিলাক মানে তাত জাজ হ'ব পৰা নাই বা এইটো ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিচত আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডাঙৰীয়াক পঞ্জীয়কক আমি চিঠি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু জাজ কমিটিত এইটো আলোচনা হ'ব বুলি তেওঁ আমাক জনাইছে আৰু জাজ কমিটিৰ পৰা এক্সাম ব্ৰাঞ্চত যাব এক্সাম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা চিফ জাষ্টিছত যাব আৰু চিফ জাষ্টিছে সেইটো ৰাজ্যপাল বা অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু এই বিষয়টো লৈ আমি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডাঙৰীয়া বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমীয়াৰ দৰে একেলগে বড়োকো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনো কাৰণত বঞ্চিত নহয় 6 নম্বৰ বিষয়টো আছে যে APSC কোৱালিফাইং পেপাৰ যোনটো লেংগুৱেজ বৰ্তমান এইটো লৈ বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বা চৰকাৰৰ মানে যি মানে পদক্ষেপ ইয়াক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে তো এই ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি এটা কথাকে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত ৰিথিংক কৰিব লাগে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু ইংৰাজী অসমীয়া বড়ো বেংগলী সেই যি 4টা মানে ভাষা সেই ভাষাত UPSCৰ দৰে বাহাল থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ 7 নম্বৰত আছে মেডিকেল এডমিশ্যন বৰ্তমান মেডিকেল যি এডমিশ্যন সেই এডমিশ্যনৰ সিলেকশ্যন লিষ্টত নন বনাফাইড কেটেগৰীৰ মানে কিছু প্ৰাৰ্থী বা কেণ্ডিডেটে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ST কেটেগৰীৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু কি কাৰণত হৈছে কোনে কৰিছে তেওঁলোকে সঠিক সঁচাকৈ তেওঁলোকে ST কেটেগৰী হয় না নহয় সেই বিষয়টো এটা স্পেচিয়েল ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যদি ইয়াত বিসংগতি আছে ইয়াত যদি কোনোবা খেলিমেলি কৰিছে বা কোনোবা যদি অন্যায়ভাৱে ইলিগেলভাৱে যদি চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে সেই কথাটো মানে তেওঁলোকে লৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু কোনো কাৰণত আন কেটেগৰীৰ মানুহে ST লিষ্টত আহি পেলাই ST কেটেগৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা এছপাইৰেণ্টে যাতে বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু সদশেষত আমি দাবী জনাইছোঁ এই যিমানবোৰ 7টা বিষয় যি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা বিভাগবিলাক আছে সেই বিভাগে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াৰ এটা সলিউশ্যন মীমাংসা আনিব লাগে সিদ্ধান্ত দিব লাগে
আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা স্পেচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁ এই গোটেই বিষয়টোলৈ যাতে এটা সমাধানৰ সূত্ৰ বা সলিউশ্যনৰ এটা ৰাস্তা ওলায় সেইখিনিকে আমি দাবী জনাই আজি এই সংবাদমেল আমি আয়োজন কৰিছোঁ ধন্যবাদ फोरनि जिखिनि स्टेप लानो गोनां बा इनिशिएटिभ लानो गोनां बिनि सायाव जोङो खौरांगिरि मेल खुंदों आरो बे बेलायाव जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिसेन्टमेन्टखौ जोङो अलरेडि सरकारनो जोङो फोरमायबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो हाबाफारिफ्रा बा बे जेंनाफ्रा सुस्रांजायैनि थाखाय जों दिनै खौरांगिरि मेलखौ जों खुंदों से नम्बराव जाबाय जे पिजिटि टेट माने रिक्रुटमेन्ट थांनाय 7/9/2021 आव पिजिटि टेटनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों बेयाव 2272 माने पोस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन दा बे एडभार्टाइजमेन्टआव बर' केन्डिडेटफ्रा बा बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हायाखै जिहेतु बेयाव बर' अपसन गैयामोन अपसन गैयैनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायाखै आरो बे मेटारखौ लानानै जों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिम जोङो मेटारखौ कनभे खालामदों आरो जोङो डिमान्ड खालामदों जे बेयाव बर' केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानो मोना दा बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदोंमोन जे एबसु आरो थुनलाइ आफादजों सावरायनानै प्राय 400 पोस्ट माने बर'नि थाखाय क्रिएट खालामगोन आरो 40टा जिखिनि हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि बेखौ बर' मिडियामाव आपग्रेड खालामगोन होननानै किन्तु बे हाबाफारिया दिनैसिमबो जाफुङाखै नै नम्बराव जाबाय जे आसामाव 4 लेंगुवेज फर्मुला इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों नाथाय जोङो दाबि होदों जे 3 लेंगुवेज फर्मुला जानांगौ होननानै जिहेतु अल इन्डिया 3 लेंगुवेज फर्मुला सोलिगासिनो दङ बिमानि राव बर' बा असमिया इंराजि आरो राष्ट्र भाषा हिन्दी नाथाय आसामाव मोनसे 18 डिसेम्बर 2019 आव मोनसे गभर्नर नटिफिकेशन ओंखारदों बेयाव लिरनाय दङ जे असमिया मिडियामनि थाखाय असमिया बिनि उनाव इंराजि बिनि उनाव 50 हिन्दी आरो 50 आदार्स बर' बा कार्बि राभा गुबुन और 100% एसामिस दैट मीन्स बिसोरो माने 50 + 50 खौ फरायाबा 100% एसामिस फरायनो हागोन माने एसामिस इंलिश आरो एसामिसखौनो फरायनो हागोन नैथियाव जाहैबाय बेंगली मिडियामनि थाखाय खालामदों बेंगली इंलिश आरो 50 हिन्दी + 50 आदार्स माने आसामनि लेंगुवेज और 100% एसामिस खालामनानै बेयाव होदों 3 नम्बराव जाहैबाय बर' मिडियामनि थाखाय बेयाव होदों बर' बिनि उनाव इंलिश 50 हिन्दी 50 माने एसामिस बा गुबुन भाषा आरो और माने 100% एसामिस दा एसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टनि बेकग्राउन्डआ बिसोरो एसामिस बा हिन्दीखौनो फरायनानै माने सोलोंथाइ लानो हागोन किन्तु बर' मिडियाम बेंगली मिडियामनि थाखाय 4 लेंगुवेज फर्मुलानि बार्डेन फैदों दा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने डिजिटेल स्किलनि बे जुगाव गावबा गावनि केरियार गावबा गावनि भबिष्यतखौ दानांगौ बेबायदियाव लेंगुवेज बार्डेन होनायखौ जों लुबैया रावखौ बयबो रोंनांगौ सोलोंनांगौ राव सोलोंनाया मोजां बाथ्रा किन्तु राव सोलोंनो थाखाय गोबां लामा दङ किन्तु जोङो सिलेबास हिसाबै जोङो माने राव सोलोंनायखौ जोङो लुबैयाखै आरो बिनिखायनो जोङो बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जों अपोज खालामो 3 नम्बराव जाबाय निपुन भारत 7/10/2021 नि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट अक्ट'बर मासनि बेयाव फाउन्डेशनेल लिटारेसि एन्ड निउमारेसि बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे मिनिस्ट्रि अफ एजुकेशननि नेशनेल इनिशिएटिभ आरो बेयाव आसामाव समग्र शिक्षा बिनि मिशन डाइरेक्टरा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों स्टेट लेभेलनि कनसालटेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेल कनसालटेन्ट आरो गुबुन पोस्ट आरो बेयाव कम्पालसरि खालामदों जे माने एसामिस आरो इंलिश प्रफिशिएन्सि इन एसामिस एन्ड इंलिश बोथ रिटेन एन्ड भार्बेल बे कम्पालसरि खालामदों जों दाबि खालामदों जे बर' केन्डिडेट बर' मिडियामनि थाखाय बेयाव बर' सोनांगौ आरो अकल जुदि एसामिस आरो इंलिशखौ कम्पालसरि खालायोबा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बन्सित जागोन 4 नम्बराव आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बे आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोङो डिजिपि बिथांनो जाय चेयारमेन बे आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि जोङो अलरेडि लेटार होबाय जे बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' बर' माने जों
एग्जाम लिरनो हानाय बेयाव मोनसे सार्कुलेसन ओंखारदों आसामनि गोबां जायगायाव धेमाजि लखिमपुर गलाघाट बा नोङो कार्बि आंलं बा गुबुन गुबुन जिल्ला जेसेबां जिल्लायाव बर'फोर दङ जेराव बर' केन्डिडेट दङ कनस्टेबल बेयाव टटेल 2391 पस्ट UB आरो 4271 पस्ट AB कनस्टेबलनि थाखाय जि एप्लाइ खालामदों बिथांमोना बयबो बर'आव लिरनो मोननांगौ आरो बे मेटारखौ लानानै जोङो दाबि खालामदों आरो बेखौ लानानै सरकारा बिबेसना खालामदों होनना बुंदों खिन्थु दाबो डिसिसन होआखै दा बेखायनो जोङो खावलायदों सरकारखौ बिनि सायाव इमिडियेटलि डिसिसन लानो थाखाय आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जामाव 2009 निफ्राय कुनु बर' केन्डिडेटआ बे एग्जामाव जिरायनो हायाखै बिनि गुबै कारना जाबाय जे बेयाव बा गुबुन गुबुन केटेगरिनि जि एग्जाम बेखौ जोङो मोननो हायाखै आरो जायनि थाखाय जोंनि केन्डिडेट जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिनिफ्राय बन्सित जादों जिहेतु बर' रावा 8th शेड्युलाव हाबबाय बर' रावा आसामनि स्टेट एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय दा बेखायनो UPSC आरो गुबुन गुबुन एग्जामाव बर' रावखौ जिहेतु एप्लाइ खालामो आसाम जुडिशियेल सार्भिसा मानो एप्लाइ खालामनो हाया जोङो रेजिस्टार बिथांखौ लोगो हमनाय जादों एबसुनिफ्राय आरो बेयाव जाजेस कमिटिया बिनि सायाव डिसिसन लागोन जों मिथिनायाव बे एजेन्डायाव डिसकासनाव दङ फैबाय थानाय डिसेम्बर दानावनो बे जागोन बिनि उनाव बियो एग्जाम ब्रान्चआव थांगोन चिफ जास्टिसनियाव थांगोन हाइ कर्टनि बिनि उनाव आसाम सरकार आरो गभर्नरनो थांगोन नटिफिकेसननि थाखाय दा बेखायनो जोङो बुंदों जे बे एजेन्डाया पास जानांगौ आरो बर'आ इनक्लुड जानांगौ APSC क्वालिफाइं पेपार बेखौ लानानै नैबे साननैसोआव गोबां दावराव दावसि जादों बङाइगावनि आसाम सरकारनि जि केबिनेट डिसिसन बेयाव इंलिश आरो असमियाखौ उइथड्र खालायदों होननानै बे डिसिसनाव लिरदों किन्तु गुबैयै बेयाव इंराजिजों लोगोसे एसामिस बड' आरो बेंगलि बे इनक्लुड जानानै दंफायोमोन दा नुनायाव असमिया आरो इंलिशखौ नुदों किन्तु बर' आरो बेंगलिनि मेटारा फकासाव फैयाखै दा जिहेतु जोङो 8th शेड्युलाव हाबबाय आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे हिसाबै UPSC आरो APSC आव बर'जों लिरनो हानाय बा बर' लेंगुवेज पेपार लिरनो मोननाय बेबस्थाया जाबायमोन UPSC आव बे बाहाल दङ किन्तु आसामाव दिनै उइथड्र खालामनाय लोगो लोगो इंलिश आरो एसामिसखौ उइथड्र खालामनाय लोगो लोगो बर'आबो बेयाव उइथड्र जाफाबाय आरो जि दरजाया गेवबाय बेखौ बन्द खालामफिननायाव जोङो गोजोननाय मोनाखै दा बेखायनो UPSC नि बायदि APSC आवबो बेखौ बाहाल लाखिनांगौ जों बेखौ सरकारनिसिम दाबि लाखिदों मेडिकेल एडमिसनखौ लानानै जोङो मोनसे खेलिमेलि नुदों जे सा 8 माने नन बनाफाइड केटेगरिनि स्टुडेन्टआ ST रिजार्भेसन लिस्टनि खथायाव जोङो माने बे लिस्टआव फैनायखौ नुदों आरो बे लिस्ट मथेब्ला बिथांमोना कुनु कारनाव बेनि बनाफाइड केटेगरियाव गोलैया आरो बिथांमोना बे जायगाखौ आवग्रिनायनि थाखाय ST केन्डिडेटफ्रा बिनिफ्राय बन्सित जादों आरो गुबैयै बिथांमोना ST केटेगरिनि नंगौना नङा सार्टिफिकेटखौ सोर बबे जायगानिफ्राय बोरै मोनखो बोरै प्रभाइड खालामखो बे गासै मेटारखौ लानानै आसाम सरकारा मोनसे स्पेसियेल इनकुवेरि बहायनांगौ आरो जायनि गेजेरजों फेक्ट फाइन्डिं खालामनानै दायनिगिरिब्ला बेखौ साजा होनांगौ आरो जुदि बिसोरो रियेल जेनुइन ST बा बिनि थाखायबो बिनि सायाव नायबिजिरनानै बेखौ माने फोरमायनांगौ बे दाबिखौ जों लाखिदों दा बेखायनो बे मोनस्नि जि माने इस्यु बे इस्युखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल आरो बेयाव कनसार्न डिपार्टमेन्ट अथरिटिखौ बिनि सायाव बेबस्था लानो खावलायबाय आरो नैथियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि स्पेसियेल इन्टारभेनसनखौ जों लुबैदों आरो जुदि बे जाफुङाब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार होगोन आरो डेम'क्रेटिक जि फाइट बेखौ जों कन्टिनिउ लाखिगोन दा बेखिनिखौनो जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों बिटिआरनि जि सुक्ति बायदि 6.3 6.3 जिखिनि जोंहा भेन्सार इन्स्टिटिउसन दङ LP2 कलेज बे भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेयाव दफा दङ आरो बे दफा मथे मोनसे कमिटि बानायनाय जाबाय RCJनि दा 1 बोसोर बारलांबाय बे कमिटिया माने खोब प्रपारलि बियो हाबाफारिखौ मावनो हायाखै आरो मावनो हायैनि जाहोनखौ बिथांमोना बुंनो नागिरो जे गेजेराव कभिड सिटुएसन थांबाय
लकडाउन जाबाय गेजेराव नोङो बिसायख'थि थांबाय बेयाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट थांबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो कमिटिखौबो जोङो प्रेसार होगासिनो दङ मिटिङा जायाखै नङा खेबनै जालांबाय कमिटिजों थांनाय समाव आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनखौ जोङो प्रेसार होबाय थादों जे बिनि प्रसेसा गोख्रैनो जानांगौ जिहेतु NEP फैनो थांगासिनो 2022आव NEP जानायनि सिगां भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया स्पिड आप जानांगौ आरो बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टारा जि मडेलिटि बबे आधाराव जेराव निट बेसनि मेटारा बेयाव लिरनाय दङ दा निट बेसनि आधारा मा जागोन बिनि बेसिसआ मा जागोन बे निट बेसखौ डिफाइन खालामनो थाखाय मोनसे मडेलिटि तयार खालामनाय जागोन आरो बे मडेलिटि मथे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन बे सरकारनि बाथ्रा आरो बे मडेलिटिखौ जोंनिफ्राय अलरेडि होनाय जाबाय नैबे मडेलिटि बे आधाराव निट बेसआव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ होननानै दा चिफ मिनिस्टारा जोंजों रायज्लायनो गोनां नाथाय बियो खेबसे रायज्लायनो गोनांमोन सेप्तेम्बर दानाव बे पस्टपन जाबाय दा बे डेटआ रिसिडुल जायाखै दा बेखायनो जि लामाजोंनो जाया मानो कमिटि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रि गासैबो बे मेटारखौ स्पेसियेल एटेनसन लानानै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि जेंना दङ बेखौ गोख्रैनो स्पिड आप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय 2022नि सिगांनो बे प्रसेसा आराम्भ जानानै बेखौ फोजोबनायनि गेजेरजों मोनसे न्याय आरो जास्टिस होनांगौ होननानै जों खावलायो फोरोंगिरिफोरा जोंनिसिम गोबां टेलिफन हरो सावरायफैयो लोगो हमफैयो बिथांमोननि जि जेंना बे गोलाव समनि जेंना आरो जिहेतु दफायाव दङ एकर्डआव दङ बे जेंना सुस्रांनाया सरकारनि बिबान आरो सरकारखौ प्रेसार होनांगौनि थाखाय जोंनिफ्राय जिखिनि मावबाय थादों बेयाव जोङो मालाबाबो खम खालामाखै फोरोंगिरि बिथांमोना गावनि डिउ राइटनि थाखाय सोमावसारदों जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया खारन बिथांमोना सरकारनिसिम खोमा सुहोदों नाथाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों जे सरकारा बिनि सायाव गोख्रै बेबस्था लानांगौ आरो बे मेटारखौ एट एनि कस्ट माने 22नि सिगां रिजल्भ खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै फिन खेबसेबाव जोङो दाबि खालामदों आरो उननि समाव जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों सलुसन खालामनायनि जिखिनि लामा राहाफारि लानांगौ बेखौ जोङो जेब्लाबो हाबा मावलांगोन